ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது, வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு கிடைக்கும். ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. நாம் வேண்டிக் கொள்ளாம இருந்தா அது நமக்கு கிடைக்காது. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ದೇವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. என்னுடைய பிள்ளைகள் கேட்பாங்களோ என்பதை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು. நாம் நம்ம இருதயங்களை திறக்க வேண்டும். ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳು ವೇದನೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. நம்முடைய நோவுகள் கஷ்டங்கள் எல்லாம் வெளியே எடுக்கணும். ಅದನ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. அந்த தேவனிடத்தில் நாம் ಜಪಿக்க வேண்டும். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಇರ್ತದೆ. நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துல இருப்போம், கார்மெண்ட்ஸ்ல இருப்போம், இல்ல ஃபேக்டரியில இல்ல ஆபீஸ்ல எங்காச்சும் இருப்போம். அங்க கஷ்டமான சூழ்நிலை அநேகமா இருக்கும். ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷ